Ama fa bela jinin ka bisimila nouvelle express jabarani sanfɛ ka daminɛ Facebook, YouTube, Instagram ame sɔrɔ ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan aw mago bɛ information na an b'a bɛɛ lajɛlen di aw ma k'a to aw sigiyɔrɔ la bi an wulilen don ka se boulevard de l'Indépendance kɛrɛfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na podium belebele sigilen bɛ yen nɔ o podium o sigikun o ye mun ye jɔn yɛrɛ de kɛra sababu ye ka podium in sigi o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ye Mobjek de ye Mobjek ye hakilina sɔrɔ ka artiste 23 k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu ka dɔnkili da u bɛ se k'u ka dusuma kasa yira cogo min na maliyɛn bɛɛ lajɛlen na barisabula olu ye artistes de ye olu tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ olu bɛ se ka fɛn kelen min kɛ o ye dɔnkilida de ye k'a yira maliyɛn de bɛɛ lajɛlen na k'olu dusuma kasilen don fɛn minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔna la fagali minnu bɛ ka kɛ crise minnu bɛ yen nɔ ka fara fɛn caman kan olu fɛn bɛ ka kɛ olu seko dɔnkilida de k'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na a ye artiste 23 min fara ɲɔgɔn kan an wulila an ye caman ɲininka ka caman hakilinata dɔn u ye caman ɲɛfɔ an ɲɛna Jami Sako b'o la Milmo b'o la Dr Keb b'o la ka fara mɔgɔ caman ka fɔ ka fɔ ma ko comédien fɛnɛ kan ne ni aw an k'o lajɛ. N tɔgɔ Jami Sako n ye artiste Mali la yan. Dani fana si kɔrɔ bon an ɲɛ bɛ podium sigilen an ɲɛ bɛ artiste caman na mais an t'a dɔn exact fɛn kelen bɛ yan n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Bon alhamdulilayi an tɛ baasi la yan i b'a dɔn artiste ye ciden ye min kan ka ci dɔw lase jamana ma an farala ɲɔgɔn kan ka collectif dɔ kɛ ka jɛ ka dɔnkili da ka ladilikan caman b'a kɔnɔ pour que Mali ko in na crise actuelle b'o la sini kumaw b'o kɔnɔ cogo min Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la Mali bɛ se ka taa ɲɛ o message de b'an bolo k'a la véhiculer donc an nana yan nɔ ka na o clipu kɛ de la ka se ka message véhiculer en même temps. Mais jɔn de ye ni hakilina sɔrɔ pour que ka artiste fara ɲɔgɔn kan artiste yɛrɛ bɛ se mɔgɔ joli ma. Ni ma fili artiste ye mɔgɔ 23 de hakilina bɔra Mobjek de la ale de y'an wele k'an ka na an ka jɛ ka fara ale kan an ka jɛ ka Mali message dɔ lase maliyɛnw ma walasa degun min b'an kan bi cogo jumɛn na an artiste bɛ se ka contribuer o ka bɔ an kan. Mais i yɛrɛ da donna degun kuma la bɛɛ b'a dɔn an bɛ wagati min na sa degun bɛ Mali kɔnɔna la fagaliw bɛ ka kɛ kɔrɔn fɛ en même temps i b'a ye marchew fana bɛ ka kɛ président ka wuli mais e yɛrɛ ka hakilina la est ce que ni président ka wuli est ce que sisan o kɛ wagati ye wa walima maliyɛnw sɛgɛnna de b'u ka ko ninnu kɛ marché. Bon i b'a dɔn a ma nɔgɔn faso ko don bɛɛ n'i ka opinion don faso ko don bɛɛ n'i ka opinion don Mali ye pays de démocratie de ye Mali ye sigikafɔ dugu de ye bɛn de bɛ Mali la anw tɛ kɛlɛ dɔn kelenya de bɛ yan sinankunya b'anw de fɛ yan nimɔgɔniya b'anw de fɛ yan bon n tɛ se k'a fɔ ko n bɛ n prononcer o kan parce que bɛɛ n'i ka opinion don n kɔni bɛ min fɔ yarabi a ma Ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o ye ne ka kuma ye. D'accord ladilikan laban jumɛn b'i bolo komi aw ye dɔnkili da fɛn mun crise min bɛ Mali kɔnɔna la ladilikan laban jumɛn b'i bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma. Bon ladilikan min bɛ ne bolo k'a lase maliyɛn den cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ma n bɛ se ka fɛn kelen fɔ jeunesse maliyɛnne ye mɔgɔ bɛ dimi mais i tɛ dimi k'i yɛrɛ mago sa parce que n'i dimina k'i yɛrɛ mago sa wari bɛ bɔ i yɛrɛ de kun ka tila k'a dilan donc i bɛ dimi i bɛ se k'i ka mécontentement yira i bɛ se k'i ka cɛkisɛya yira mais i tɛ dimi k'i yɛrɛ mago sa n'i yɛrɛ mago sa i b'o i bolo su i yɛrɛ ɲɛ la donc Ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ ma hali bi yarabi Ala ma Ala ka bɛn ni kelenya Ala kana bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. An kana soma Mali ka tiɲɛ ɲɛna maliyɛn den bɛ fɛn o fɛn fɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa faso ko la an Maliba sikafɔ bɛ Mali de la n faso Maliba anw tɛ kɛlɛ dɔn fo kelenya Maliba. Ne de tɔgɔ Nampe Sadio Traoré. Ok, Nampe Sadio an ɲɛ bɛ aw la boulevard de l'Indépendance kɛrɛfɛ an ɲɛ bɛ podium fɛnɛ na an ɲɛ bɛ artiste caman na aw nalen don dɔnkilida de kama wa walima concert dɔ de bɛ yan walima kelen de bɛ yan an bɛ fɛ k'a dɔn. Ayi artistes farala ɲɔgɔn kan ka dɔnkili da événement min kɛra Mali kɔnɔ ni wagati in na kɛlɛ min b'an ka jamana kɔnɔ bɛnbaliya min bɛ yen donc an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka dɔnkili kelen da ka mɔgɔw sensibiliser u k'a dɔn k'a fɔ Mali ɲɛ anw de ta ye
n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de n'a ɲana a bɛ ɲɛ anw de donc an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donc an bɛ yan o clip tourné hukumu kɔnɔna de la. N'i y'a jateminɛ a fɔra ko ide bɔra Mɔbjɛk de la n'i y'a jateminɛ artiste 20 ani dɔɔni de fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ b'o artiste kɔnɔna la a kun ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna la mais an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan fagali bɛ ka kɛ nord la gɛlɛya dɔw fana bɛ Mali kɔnɔna la min ye président ka fanga bila don o don marché bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka faga min bɛ ka bɔ ka dama tɛmɛ an kɛlen don ka collectif min kɛ o de kama mais ne bɛ fɛ k'e yɛrɛ hakilinata dɔn yalima fɛn minnu bɛ ka kɛ o ka ɲi wa walima o ma ɲi de président ka taa de wa walima président ka to an kunna o de b'a arranger. Bon, ne tɛ se k'a fɔ président ka taa ne tɛ se k'a fɔ président ka to an kunna mais ne bɛ Ala de wele sababu o sababu bɛ se k'a to problème min bɛ Mali kɔnɔ n'a problème bɛ ban Ala ka na n'o sababu ye problème in ka ban parce que adamadenw ka sigi ka kuma tant que n'aw ma sigi ka fɔ kɛ aw ma bɛnkan kelen na bɛn tɛ na donc ne b'a ɲini maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɛ an ka dugawu de kɛ Mali ye Mali ka hɛrɛ bɛ min na. Parce que diɲɛlatigɛ la fɛn dɔ ka di mɔgɔ ye i ka hɛrɛ t'a la i tɛ fɛn dɔ fɛ mais i ka hɛrɛ b'o la donc an bɛ dugawu de kɛ Mali ka hɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka bɔ yen ka na ni jisuma ye ka na kɛ nin problème ka Mali kɔnɔ o de y'a to an artistes bɛɛ wulila bi ka fara Mɔbjɛk ka ide bɔra ale de la a y'an fɛn fɛn wele bɛɛ ko ko problème fosi t'a la donc Ala y'a kɛ an ye dɔnkili da a nana diya maaw ye donc bi y'a clip tourné don. Ladilikan jumɛn de b'e bolo ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma parce que sisan nɔ jamana kow man nɔgɔn. Ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛnw ye on le dit tout le temps qu'au lieu de s'attendre qu'est-ce que mon pays a fait pour moi il faut se poser la question qu'est-ce que je peux faire pour mon pays donc maliyɛn cɛ n'a muso an bɛɛ ka wuli k'an cɛsiri Maliba ye maliyɛn anw de ta ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ bɔ yɔrɔ si ka na Maliba in jɔ anw ye n'a a ka d'an ye an ka bɛn a la n'a man d'an ye an ka bɛn a la anw de ye ɲɔgɔn falen ni ɲɔgɔn gese ye comme u b'a fɔ cogo min na an de ye maliyɛn de bɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ fa kelen ba kelen an bɛɛ de bɛ fa kelen ba kelen i mana mɔgɔ mɔgɔ ka adamadenya sa i bɛ taa sɔrɔ fɛn lien dɔ bɛ yen n'o tigi cɛ donc an si tɛ taa ka ɲɔgɔn to an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na an ka miirinaw kɛ kelen ye pour que an ka Maliba bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na. Et Aminata Danyoko à l'état civil connu sous le nom d'artiste de Ami Yarawolo. Ok, d'accord. Ami Yarawolo, on y avait un boulevard de l'indépendance qui est resté, on y avait podium, on y avait artiste Chama Mbao de là. Bon, moi, on a photo là, un collectif de l'équipe, artiste Mouba à nous donner, mais grâce à Mɔbjɛk, il y a des boralés de là, et pour qu'on a là. Mais ne bɛ fɛ k'a dɔn collectif a y'a kɛ kun jumɛn de kama? Non, bon, je pense que Mɔbjɛk bɛ se k'o définir plus ka tɛmɛ ne kan parce que c'est lui qui a eu l'idée quand même de créer. Mais je pense que objectif ye min ye an bɛɛ kɔni bolo c'est aussi bibi na an b'a la jamana bɛ situation min na bi mɔgɔ seko ye min ye kan k'o kɛ anw tɛ dɔwɛrɛ an ye artistes de ye anw ka kumakanw c'est à travers nos voix à travers nos rap à travers nos chansons qu'on s'exprime an b'an ka kumaw fɔ an dalakanw de fɛ donc o de kama an fana k'an ka kɛlɛkɛminɛnw ta n'o ye microw ye ani an ka kumakanw ye an ka maliyɛnw na sensibiliser parce que ni jamana tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw bɛɛ de n'i y'a mɛn artiste ba i ye artiste ba ye jamana ba dɔ de la ni artiste denni i bɛ k'a ye jamana denni dɔ de la donc notre pays passe avant tout c'est pourquoi malgré que nin wagati in na foyi tɛ yen bɛɛ b'a dɔn artiste ça fait 5 mois à peu près an tɛ baara la an tɛ foyi la mais on s'est dit pour la cause du Mali il faut se lever et créer quelque chose pour sensibiliser la population. Ok, d'accord. A diyara mais e yɛrɛ b'a da donna gɛlɛya ko kuma la misiki in bɔ kun ye o de ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔna la mais sisan marché minnu bɛ ka kɛ ka mɔgɔw faga ka fɛn caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la suyɛnnikɛlaw b'a la mɔgɔfagalaw b'a la fɛn bɛɛ b'a la pour que jamana faama ka wuli mais est ce que o y'a solution ye jamana faama ka taga o y'a solution ye wa walima u bɛ ka mankan mun kɛ? Bon, je pense que au Rwanda, ça, nous sommes de la société civile. Moi, quand même, je suis de la société civile. Et je pense que nous avons Mali Malien, surtout des gens qui ont et puis an yɛrɛ minnu b'an ka baaraw la an ka se k'an ka baara kɛ hɛrɛ ani damu kɔnɔ an ka se ka bɔ ka taga na o de y'an ka laɲini ye maintenant nin ma ɲi nin ka ɲi je pense que maliyɛn bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nin de ka ɲi nous sommes dans un pays démocratique maliyɛn bɛɛ de b'a décider ɲɔgɔn fɛ an bɛ nin de fɛ maliyɛn bɛɛ de b'a décider an tɛ nin fɛ et moi je suis une malienne donc je suis l'avis des maliens voilà. Mais ladilikan jumɛn b'e bolo k'a lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma par rapport au marché minnu ni fɛn minnu bɛ ka kɛ mɔgɔw ka fɛnw bɛ ka tiɲɛ kojugu? Mɔgɔw ka tiɲɛniw bɛ ka kɛ bon de toute façon n'i ko k'i bɛ jamana dilan a tɛ ɲɛ ko dɔw kɔ quoi.
i tɛ se k'a fɔ ko i bɛ côté fankelen ta ka côté fankelen to yen n'i y'a jateminɛ Mali dɔnnen don ni fɛn dɔ de ye jeunes généralement on parle mais an tɛ réagir mais an ye k'a fɔ nin lutte senfɛ Mali jeunesse déterminée len don a bɛ se ka kɛ ɲuman don dɔw b'a fɔ le ɲuman don dɔw b'a fɔ juguman don mais le plus important on a vu une jeunesse déterminée on a vu que jeunesse wulilen don k'a décider non sisan y'anw de wagati ye wa an bɛ wuli an seko ye min ye nous on fait partie de la jeunesse an yɛrɛ b'a dɔn an jɔyɔrɔ ye nin de ye an fana ma jɔyɔrɔ kɛ mɔgɔ caman fana jɔyɔrɔ ye ko wɛrɛw ye olu bɛ k'o kɛ tout comme aw ka chef fana jɔyɔrɔ ye ka kibaruya senuman di a fana bɛ k'a seko ko la je pense que tout le monde est en train de jouer son rôle et Malien bɛɛ mana ka rôle jouer je pense que Mali bɛ basumaya. D'accord a diyara n ye. Merci beaucoup. Ah, aw de patron ye. Anw de patron ye, ça va? Wallahi somɔgɔw bɛ so. U bɛ sunɔgɔ la wallahi. Ne tɔgɔ Gawusu Gindo, u bɛ ne wele ko Gaga. Voilà, ne ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye. A diyara n ye Gawusu an ɲɛ b'i la yan nɔ boulevard de l'Indépendance kɛrɛfɛ an ɲɛ bɛ caman fɛnɛ na yan nɔ. An gɛrɛna mɔgɔ caman na k'olu ɲininka caman ko artiste kɛlen don ka collectif kɛ ka fara ɲɔgɔn kan crise min bɛ jamana kɔnɔna la pour que k'a bila mɔgɔ caman bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na an wulila ka se e ma yan nɔ k'e yɛrɛ ɲininka e yɛrɛ ka idée ye jumɛn ye a la. E ye kuma ban o e ko ko artiste farala ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ ka d'a kan jamana bɛ cogo min na u y'a décidé ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma dɔ fɔ o la e kuma e yɛrɛ jaabi o ne hakilina ye mun ye ne bolo ni alhamdulilayi an ka génération de sera ka nin kɛ an'u ye mɔgɔ wɛrɛw fara u yɛrɛ kan ka se ka nin kɛ ni nin artisiya fɔlɔ ye l'artiste il est porteur de message de don fɛn bɛ k'i ka jamana kɔnɔ n'a ma bɛn i bɛ se k'a dénoncer ou bien ni fɛn min kɛra n'a ka ɲi i bɛ dɔ fɔ walasa k'a tɔ laɲa je pense que n'i y'a ye nin hakilina in sigira sen kan ko dɔ de kɛra mun ma bɛn u ma u ɲɛ b'u ka jamana la taabolo dɔ de la mun ma bɛn u ma dɔw fana ye vision wɛrɛ ye ko dɔ fana kɛra mun bɛnn'u ma donc u farala ɲɔgɔn kan ko est ce que an tɛ se k'an kan fili an kanuba minnu bɛ yen kelen ni fila minnu bɛ yen minnu bɛ k'an lamɛn est ce que an tɛ se ka cikan dɔ f'olu ye olu fana mana cikan in lamɛn u b'a lase dɔɔni dɔɔni ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn na pour que Mali a bɛ fɔ a ma ko Mali don hali bi dɛ mais pour que a bɛ fɔ hali bi ko Mali. Voilà. Voilà, bon, collectif nous on n'a pas participé dans le son. Voilà, bon, on voulait là un peu pour l'atmosphère, les îles à donner, Camaro, détente, Camaro, la joie donner. Tu vois, c'est vrai, il y a le côté à musique qu'on a ça, c'est des messages. Donc, on connaît bien pour que Kabla sera liqué. Voilà, fitna kana boire la barata pour le nimam se ka tout mena ni sondia ni yele faut ka ba. Voilà, ne tonton bien au kum konna la. D'accord, Gawusu i yɛrɛ da donna crise min bɛ jamana kɔnɔna la an bɛɛ b'a dɔn fɛn min bɛ yan nɔ o ye Bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ n'i sera nord yɛrɛ la mɔgɔ tɛ se ka don yen nɔ a sabula fagali ni fɛn caman bɛ ka kɛ yen nɔ Bamakɔ ta in fɛnɛ marché kɔsɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu min bɔra marché in kama yalima ladilikan jumɛn de bɛ e bolo k'a lase jamana faamaw ma pour que caman bɛ se ka bɔ nin ko in na Mali kɔnɔna la parce que mɔgɔw tun tɛ Mali dɔn ne nin ye fɔlɔ mɔgɔ caman tun bɛ an maliyɛnw tun b'an sigi de ka télé lajɛ kɛlɛ bɛ nin jamana in kan a bɛ nin jamana in kan bi bi in na mɔgɔ jamana wɛrɛw de bɛ k'u sigi ka anw lajɛ kɛlɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ani mɔgɔ faga min b'an ka jamana kɔnɔ en tant que comédien comme e ye comédien ladilikan jumɛn de b'i bolo k'a lase jamana faamaw ma maliyɛnden bɛɛ lajɛlen minnu ɲɛ b'an na nin wagati in na. Yani merci yani ne ka se faamaw ma an bɛ kuma an maliyɛnw yɛrɛ dama fɛ fɔlɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma n'an yafara ɲɔgɔn ma ko caman bɛ kɛ n'o bɔra yen ne b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ fanga n'i bɛ yen i ka cɛkisɛya tɛ dɛ Ala de y'a d'i ma ne ye faama ye cɛkisɛya tɛ Ala de y'a d'i ma donc i k'i hakili to jamana kɔnɔdenw na a ka jamana kɔnɔdenw faama fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ ɲɛfɛ bi n'u bɛ ka baara kɛ faso ɲɛ Ala de b'a dɔn u bɛ baara la Ala de b'a dɔn u bɛ mun fana la ye dɛ mais u k'u hakili to hali bi jamana kɔnɔdenw na u ka jamana kɔnɔdenw u k'u lamɛn en même temps u kɛrɛfɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen u k'olu sugandi parce que ci bɛɛ tɛ ɲɛfɔ faama ye dɛ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko faama bɛ fɛn bɛɛ kalama a bɛɛ bɛ ka f'a ye mais a bɛɛ tɛ ka f'a ye dɛ kɛrɛfɛmɔgɔw de bɛ k'a ɲagami k'a sen k'a bila dingɛ kɔnɔ donc ko faamaw k'u hakili to jamana kɔnɔdenw na u k'u hakili to maliyɛnw ka dun ka fa la n'an y'o sɔrɔ mankan in bɛɛ bɛ ban. ne hakili maliyɛnw ka dun fɛn min ka gɛlɛn y'o ye ɲɛmaaw k'u hakili to dun ka fa la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma a banna o dɔrɔn de ye ko in ye furugu dɔrɔn de don dɔ diminen don dɔ kɔrɔ ko dɔ ye ko dɔ kɛ mais an ka yafa bani ne yafara ko bɛ ban jamana in bɛ ban. mais est ce que yafa bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ ko min kan ka ɲɛnabɔ o ma ɲɛnabɔ wa. yafa bɛ kɛ n'an yafara ɲɔgɔn ma nin sigi fɔ bɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ kɛ donc k'a ɲini ɲɛmɔgɔw fana fɛ an ka Mali maakɔrɔw bɛ yen hali bi dɔw bɛ balolen u ma sa u ka gɛrɛ u la u ka ladilikanw lamɛn u ka gɛrɛ u la u k'u bilasira hali bi an k'an sen bɔ mɔgɔ dɔw sen na n'an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn lamɛn jamana in bɛ diya a bɛ bɛn fitinɛ bɛ nord la an b'a kuma de fɔ mais anw tɛ terrain kan
minnu bɛ yen ko n'an bɛ terrain kan fɛn min bɛ ka fɔ non o ka dɔgɔ a la quoi donc yarabi yarama an kɔni b'a ɲini Ala fɛ Mali ye silamɛ jamana ye Mali ye maaba jamana ye maabaw bonya ani u sutura kama Ala ka Mali Ala ka jisuma k'a fura ye Ala ka bɛn lasigi an ka jamana kɔnɔ wa Mali bɛ tila ka diya an b'a bisi a bɛ diya dɛ a bɛ diya ka tɛmɛ nin bɛn kan n'Ala sɔnna ma san nataw la ne yɛrɛ bɛna n kan bɔ élection nɔfɛ awɔ un président jeune voilà Mali mɔgɔw b'o de la n'an y'o sɔrɔ san dɔrɔn kow banna merci voilà allez. Bon ne tɔgɔ ni jamu Amadou Kebe voilà mais artisia la bɛɛ bɛ n wele Dr Keb dɔw b'a fɔ Der Keb. aw wulile ka se aw ma yan nɔ wa kelen ka collectivité dɔ kɛ min ye ka artiste 20 ani dɔɔni fara ɲɔgɔn kan grâce à Mɔbjɛ ka hakilina bɔra Mɔbjɛ de la donc e yɛrɛ bɛ a kɔnɔna la e ka baara ye fɛn jumɛn ye a kɔnɔna la. Bon comme tous les autres artistes voilà Mɔbjɛ il a eu la généreuse idée de nous appeler en ka ni projet in kɛ ɲɔgɔn fɛ déjà c'est un honneur donc l'objectif ce n'est rien d'autre juste que Maliens ka sigi ka fɔ kɛ Maliens ka bɛn kelen ma Mali ka se ka taga ɲɛ donc degun ni tɔɔrɔ minnu bɛ Maliko la an ka lajɛ ka solution ɲini a la bon nous en tant qu'artiste an bɛ se ka lamɛn sira min fɛ an bɛ se ka ye cogo min fɛ o ye nin ye artisia kɔnɔna na an fɛnɛ b'an ka part yira quoi voilà. D'accord, i da donna la degun bɛ Mali kɔnɔna la mais depuis 2012 an bɛ se k'a fɔ depuis 2012 Mali ma se ka lafiya sɔrɔ kɛlɛ minnu bɛ nord la fo ka na kɛ en même temps Bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ la sisan mɔgɔw yɛrɛ damaw tɛ ka ɲɛ a la dɔw b'a la président ka wuli dɔw b'a la a bɛ tan wa en même temps fagaliw fana bɛ ka kɛ kɔrɔn fɛ cogo min na. Ouais ça c'est vrai. N'i y'a jateminɛ mais e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye nin ko la ni marché ninnu ka dabila de jamana faama ka to a place la k'a ka temps tɔ kɛ wa walima ni ko ninnu quoi. Bon ala ko tiɲɛ ni n ko n bɛ kuma bɛ mɔgɔ dun parce que a bɛ se ka kɛ n hakilina tɛna diya mɔgɔ ye mais c'est que moi je peux dire aux Maliens voilà an ka hakili sigi voilà Kourouchi comment on dit ça jumɛn ok bref mais à la base an ka kuma an ka bɛnko la voilà donc jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ u fana k'u seko n'u dɔnko kɛ u kana dan dɔrɔn i ma ɲɛmaaya tɔgɔ ma an kunna donc jamana kɔnɔdenw fana k'a dɔn k'a fɔ ko hali ni an bɛ marché an man ka tiɲɛni kɛ wala an ka yira min bɛ an kun na an kan cɛ mais an kana taa an yɛrɛ don kow la minnu fana bɛ se ka jamana tɔ bila retard la i n'a fɔ ka taa yɔrɔw jeni ka tiɲɛniw kɛ après an yɛrɛ de ka wari bɛ tila ka ta ka don olu la k'o dilan donc ça va être un petit retard de plus donc n b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye an ka bɛn kelen ma ni sigi ka fɔ ma min ɲɛnabɔ kɛlɛ ninnu tɛ quoi voilà. D'accord mais ladilikan laban jumɛn b'i bolo ka se Malien bɛɛ lajɛlen ma. Ouais je demande à tous les Maliens an ka bɛn kelen ma an ka hakili sigi jamana in kɔni bɛ degun na fɔlɔ mais ni an y'an hakili sigi ka bɛn k'an hakili sigi k'an cɛsiri parce que jamana kɔnɔdenya fana ye fɛn dɔ de ye droit b'i la mais devoir b'i la jamana kɔnɔden kan ka ko minnu kɛ pour que i faso ka taa ɲɛ bɛɛ k'a ɲini k'o dɔn yalasa Mali ka se ka taga ɲɛ comme ça an bɛ se ka an bɛɛ sagoya fɔ ɲɛmaaw ma parce que olu fana bɛ k'u taw kɛ quoi donc les gouvernants tout comme voilà jeunesse makɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen an ka jɛn an ka kɛ kelen voilà bɛɛ ka ta kɛ Maliko ye quoi n'Ala sɔnna Mali bɛ bɔ nɔgɔ la inchallah. Ne tɔgɔ Awa Sisoko mais bɛɛ bɛ n dɔn Minichu. Minichu an ɲɛ b'i la nɔ boulevard de Nene fana si kɛrɛfɛ ka fara artiste caman fɛnɛ kan an bɛ fɛ k'a dɔn collectif min bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ sen b'a la walima si n'a ye n ye yan nɔ i n'a fɔ ni faw n tɔntɔnw n kɔrɔkɛw olu ni ɲɔgɔnna caman an bɛ yan nɔ parce que an ye dɔnkili da Mali ye ne yɛrɛ b'a la. E yɛrɛ bɛ dɔn e ta ye présentation de wa walima Minichu ye dɔnkili yɛrɛ de da collectif kɔnɔna la. Cette fois-ci Minichu ye dɔnkili yɛrɛ de da. Ok d'accord Mali bɛ crise dɔ la sisan nɔ ne bɛ crise kun dɔn nord b'u la Bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ fɛnɛ b'u la n b'a dɔn dɔnkili fɛnɛ dalen don o de fɛnɛ kama yalima hakilina jumɛn de bɛ e la Maliko yɛrɛ la sabula bi bi in na an bɛ wagati min na sisan Malien bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini. Bɛɛ bɛ k'a yɛrɛ ɲini c'est vrai i n'a fɔ n y'a fɔ dɔnkili la cogo min na n'a ye dɔnkili lamɛn ne ka parti aw bɛ n'a ye ne ye denmisɛnnin ne ye sini ɲɛsigi de ye ne hakilinata ye min ye Maliko la an ka bɛn. An jigi bɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan an jigi bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw kan an jigi bɛ Malien den mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen kan u ka Mali dilan ka bila anw ɲɛ n'a nana an fana b'an se kɛ mais kɛlɛ ni fɛn ninnu
o tɛ an ka souhait ye ne b'o yɛrɛ de fɔ dɔnkili kɔnɔ mais ministre waleya minnu bɛ ka kɛ sisan nɔ Bamakɔ kɔnɔna la n'an ye kɔrɔnfɛla yɛrɛ bɔ a la waleya minnu bɛ ka kɛ sisan Bamakɔ kɔnɔna yɛrɛ la fagaliw ka taa mɔgɔw ka fɛnw dakari est-ce que nin ye ko ɲɛnama ye a kan ka kɛ ten tɔ wa ni marché n'a fɔra ko mɔgɔw ka bɔ marché la ko président ka taa marché kan ka kɛ c'est vrai mais k'a lase ni bɔgɔti ninnu ni mɔgɔw ka fɛnw tiɲɛni ma est-ce que c'est l'essentiel bon mɔgɔw bɛ ka réagir cogo min na moi je peux pas juger. Je ne peux pas juger parce que chacun a sa manière de voir les choses, chacun a ses je sais pas comment dire, ses actes en fait. On fait ce qu'on pense être bon. Nini ak la famille humaine ne bodeke, donc je leur juge pas. Mais ne be mini mali on fait doro angabe. Angabe angana kota trop à la hâte, anga asigi anga kuma. Angana anta dusu fɛ ni ta dusu fɛ dɔrɔn I b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ donc n'an sigira ka kuma ka bɛn fɛn kelen ma fɛn min ye ɲuman ye sigikafɔ kɔnɔna la o bɛ sɔrɔ ladilikan jumɛn b'e bolo ani dugawu jumɛn b'e bolo ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma par rapport minnu bɛ kɔrɔn fɛ minnu bɛ ka bɔ an bɛ ka minnu bɛ Mali kɔnɔna la pour que jamana bɛ se ka suma cogo min na d'accord ne ka ladilikan ye min ye o ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma an ka bɛn an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ a kɛra kɔrɔn o a kɛra tilebi o ba ni baba maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ye kelen ne ye kasonga de ma o ɲɛ bɛ ne la fini na ni kɔrɔbɔrɔ fini de don maliyɛnden bɛɛ de ye kelen ni ye maliyɛn faga maliyɛn de bɛ bɔ a kɔnɔ donc an bɛ nin kɛ an b'a essayer k'an ka mécontentement yira dɔ ni bɛ to a la dɔ bɛ bana bon an tɛ ɲɔgɔn faamu an dimine an tɛ ɲɔgɔn faamu an ka sigi ka bɛn an ka kuma ça c'est ce que moi je pense. Voilà. Merci beaucoup. Ne tɔgɔ ye Mahaman Kone alias Digalo la voix d'or. Oui. Ah ouais. Bon, ne ka kilnata ye collectif ina. Me malien chani muso demsa ani makoro me bela jelen fo fen fen nyabana ni wakati la nga foli be bela jelen. Ni collectif ina c'est une bonne initiative d'abord hakilna nyuma ne do. Donc artiste ka fara ɲɔgɔn ka ka jɛ ka yira k'u b'u faso fɛ ne bolo foyi tɛ o bɔ parce que Mali mago b'o de la actuellement an bɛ wagati min na ko sisan Mali mago b'o la maliyɛnw mago b'o la parce que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka basigi la na jamana kɔnɔ donc collectif in ne hakili la hakilina min don a ɲɛna kojugu foyi tɛ nin bɔn quoi parce que artistes yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ o yɛrɛ bɛn banna yen nɔ voilà. Parce que n'an ko k'an bɛ kow karaba cogo sugu dɔ la a bɛ na ni tiɲɛni de a tɛna ni basigi tuguni an yɛrɛ y'a ye wagati in kɔnɔna la mankan minnu kɛra nafaba ma ye mankan ninnu na mankan kɔni kɛra jamana kalayara mɔgɔw ye kunnafoniw sɔrɔ fan bɛɛ fɛ mais halisa ko b'a nɔ la bon ni ko nasuguya ninnu dun kɛ o kɛ a bɛ jamana lasegin kɔfɛ de an m'a bila an kunna k'a fɔ ko n'an ye révolution kɛ ka marche-ba ni fɛnw kɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana bɔ nɔgɔ la mais n'a kɛcogo ma ɲɛ dun a bɛ jamana lasegin kɔ de donc ne ka hakilina bɛ se ka kɛ min ye hali bi maliyɛnw an yɛrɛ dama an ka ɲini an ka bɛn fɔlɔ an ka ɲɔgɔn kanu ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra moi je pense que ala bɛ barika don a la parce que n'i y'a ye hali bi jamana in bɛ nin cogoya la guerre civile ma wuli yan jahadi sugu dɔ b'olu ma wuli hali bi ne b'a bila n kunna Mali ka di ala ye halisa sinon jamana caman ta bɛn an yɛrɛ tulo bɛ don olu kunnafoniw na an tɛ ala deli o ka s'an yɛrɛ bara yan nɔ voilà. Bon ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma dusu bɛ se ka bɔ mais an kana dusu bila hakili ɲɛ sinon n'o kɛra tiɲɛni bɛ kɛ an k'a kɛ ni hakili ye k'a kɛ ni basigi ye o de ɲɔgɔn tɛ parce que ni ko tiɲɛna kaban o y'a tiɲɛni de i bɛ occasion wɛrɛ de kɔnɔ la mais ni ko tiɲɛni kɔfɛ n'i ko k'i bɛ mankan wɛrɛ wuli a la ne bolo a bɛ na ni tiɲɛni de donc maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma hali bi an ka a ɲini ka jamana in kanu don an yɛrɛ dusukun na parce que caman bɛ maliko kuma fɔ mais Mali kanu t'u dusukun na an k'a ɲini hali bi jamana in kanu ka don an yɛrɛ dusukun na o mana kɛ don o don o y'a bannen merci. Merci. Bon ne hakilina ye min ye n b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ parce que a bɛ fɔ n'i bɛ fɛn fɛn ɲɛ i k'a ɲɛɲini donc aw bɛ ɲɛɲini sira fɛ
donc a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ye min ye mɔgɔ i kɛra baara o baara la i ka jamana kɔnɔna la ni kungo y'a sɔrɔ i bɛ i ka dɛmɛ kɛ i ka baara hukumu de kɔnɔ donc ala y'an ka baara bɛɛ dɔnkili d'an ma Mabdiak ye hakilina ɲuman sɔrɔ k'an fara ɲɔgɔn kan an fana hakilina ye min ye jamana ko la an bɛ se ka maaw wele ka bɛn cogo min donc an ye morceau kɛ collectif i y'a fɔ cogo min artiste 20 biti kelen sanfɛ instrument kelen sanfɛ pour que ka hakili kelen di maliyɛnw ma an ka se ka ɲɔgɔn minɛ halisa an ka kɛ kelen o de ye hakilina ye. an ye mɛn Milmu ka dɔnkili caman lamɛn i b'a sɔrɔ ladilikanw b'a kɔnɔ jamana kumaw de b'a kɔnɔna la fo ka se fɛn caman wɛrɛ ma mais Milmu an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan crise bɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ depuis 2012 Mali ma se ka lafiya f'an filɛ wagati min na sisan nɔ ka na marché ko ni fɛnw fara o kan hakilina jumɛn de bɛ e yɛrɛ la est ce que kun bɛ nin ko ninnu na. bon ne kɔni bolo ni ko o kɛra kun b'a la ni ko o kɛra kun b'a la hali ni avion binna kun b'a la kun tɛ dɔwɛrɛ ye pour que min binna mɔgɔw ka leçon t'a kɔnɔ avion wɛrɛ kana bin bilen donc ni min kɛra an bɛ duwawu de kɛ halisa ala ka jisuma k'a fura ye donc an kɔni i y'a fɔ depuis 2012 fana an y'an da don fasoko kuma la ne ka album bɔra 2011 15 titres b'a kɔnɔ mais ma deli ka Mali ko fɔ. Mais depuis coup d'état kɛra 2012 on commencera ka nda don Maliko la wa depuis 2012 il faut an bɛ yɔrɔ min na mais hakilina fɔ Maliko la mais déjà an bɛ duwawu de kɛ sinon fɛn tɛ yen an ma min fɔ an ye a bɛɛ fɔ donc ne yɛrɛ kɔni hakili la ni ne bɔra hali ka morceau wɛrɛ kɛ n bɛ na n yɛrɛ répéter de n ye minnu fɔ n bɛ segin olu de kan donc o ɲuman ye min ye sisan n faralen don maaw kan an bɛ duwawu kɛ an bɛ voilà ala ka jisuma k'a fura ye. ladilikan jumɛn de bɛ Milmu yɛrɛ bolo ka se bɛɛ lajɛlen ma. ladilikan ye min ye halisa maliyɛnw ka kɛ u yɛrɛ ye parce que maa o maa ni i y'a kanu ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye peut-être i tɛ k'o tigi ye jamais wa hali n'i kɛra o tigi danna yɔrɔ min i bɛ dan ye mais n'i kɛra i yɛrɛ ye a bɛ se ka kɛ o tigi ma se i bɛ tɛmɛ yen kan donc maliyɛn ka copier coller dabila copier coller mun ye an ka présidentw ka fara ka faransi ladege u ka fara ka américainw ladege Mali yɛrɛ ye mun ye u ka maliyɛnya kɛ donc ni maliyɛnya kɛra mɔgɔ i bɛ tunu fɛn bɛɛ kɔnɔ f'i yɛrɛ ya donc ni y'an tununen an bɔra maliyɛnya de kɔnɔna la donc halisa maliyɛnw fana an kana kɛ américain an kana kɛ dɔwɛrɛ an ka kanu ne ye Milmu de ye n b'a kanu ka to Milmuya la donc bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye a ka ca ala fɛ n'an bɛɛ y'a dɔn k'an ye maliyɛn ye Mali in bɛ ɲa wa a bɛ taa o ye n ka conseil ye ka fɔ maliyɛnw ye merci beaucoup. n y'a dɔn ka caman ye faamuyali sɔrɔ an ka image yiralenw kan ayiwa a y'aw sɔgɔlen to an na Facebook Instagram fo ka taa se YouTube ma an bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan aw k'an bɛn.